السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں جو آپ کو مجرب عمل بتانے لگا ہوں وہ حفاظت حمل کے لیے ہے اور انتہائی مجرب ہے اور بہت ہی شارٹ اور بہت ہی چھوٹا سا ہے۔ دوستو، پوری ویڈیو دیکھیں، پوری ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول آخر 3 دفعہ درود ابراہیم جو ہے وہ پڑھیں اور اس آیت کو 10 مرتبہ تلاوت کریں۔ بہتر تو یہی ہے کہ خود مریضہ صبح و فجر کی نماز پڑھ کر وہیں بیٹھ جائے، وہاں پر اول آخر درود شریف اور 10 مرتبہ یہ آیت پڑھے، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی اسی طرح اول آخر 3 دفعہ درود شریف نماز پڑھ کے وہیں پر بیٹھ جانا ہے۔ اول آخر 3 دفعہ درود شریف اور اس آیت کی 10 دفعہ تلاوت کی جائے۔ اگر مریضہ خود نہیں کر سکتی تو گھر میں سے کوئی بچہ کوئی بھائی بہن اس کو قریب بٹھا لیں، بلند آواز سے تلاوت کریں اس کی، اور ترتیب یہی رکھنی ہے، اور قریب ہی پانی رکھ لیں، اس پر دم کر کے اس کو پلائیں بھی اور اس کو بلند آواز سے سنا بھی دیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو میری ویڈیو لگا کر میں اس ترتیب سے اس کو ریکارڈ کر دیتا ہوں کہ اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھوں گا، درمیان میں 10 مرتبہ اس آیت کو پڑھوں گا۔ یہ ویڈیو آپ لگا کر اس کو سنا دیں اور قریب ہی پانی رکھ دیں، بعد میں وہ پانی پی لے اٹھا کر۔ اسی طرح یہ عمل جاری رکھیں جب تک جو حمل کا دورانیہ ہوگا۔ انشاءاللہ حمل ضائع نہیں ہوگا، اللہ کی حفاظت میں ہوگا، اور بچہ بھی انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور صحت مند ہوگا۔ دوستو، اگر کسی بھی وجہ سے حمل ضائع ہو جاتا ہو تو بجائے مشرکانہ اعمال کرنے کے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے دم کیا جائے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ میں یہ عمل دہرانے لگا ہوں، آپ اسی ترتیب سے اگر آپ نے کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا۔ كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا۔ كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا۔ كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا۔ كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا۔ كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारन युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारन व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा व क़द खलक़कुम अतवारा काफ़हा या ऐन साद हामीम ऐन सीन क़ाफ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारन युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारन व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा व क़द खलक़कुम अतवारा काफ़हा या ऐन साद हामीम ऐन सीन क़ाफ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारन युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारन व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा व क़द खलक़कुम अतवारा काफ़हा या ऐन साद हामीम ऐन सीन क़ाफ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारन युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारन व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा व क़द खलक़कुम अतवारा काफ़हा या ऐन साद हामीम ऐन सीन क़ाफ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारन युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारन व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा व क़द खलक़कुम अतवारा काफ़हा या ऐन साद हामीम ऐन सीन क़ाफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, ये पूरा मुकम्मल अमल है, इसको इसी तरतीब से करना है। मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में इसको शेयर करें, बेल आइकन को पुश करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।